और प्लेटफार्म पर फिर रही थी ना एक लेडी बुरका ओढ़े, आ गया एक लेला कहने लगा सेवन अप लाओ, नगर ले आए, नकबा हुआ काम बन गया, उसने मन अप ले आया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में फैंटा भी हो जाए, नगर ले आए, नगर सुभान अल्लाह पक्का काम हो गया। उसे मन भी पी ली, फैंटा भी डकार गई। थोड़ी देर के बाद कहने लगा सेब ले आओ, वो ले ही आया सेब, क्या आपके लिए मैं सेब लाया हूं आप खाएं। कहने लगी नहीं आप खाएं। उसने सोचा हो मेरी भी मोहब्बत हो गई है, सेब खाने के लिए मुझे भी कह रही है। जब उसने इसरार किया ना कि मैं तो तेरे लिए लाया हूं खा तो सही, कहने लगी कैसे खाऊं मेरे मुंह में दांत ही नहीं है। कुरान करीम में एक जगह शैतान लाइन ने कसम खाई, मैं दाएं से आऊंगा बाएं से आऊंगा, आगे से आके बहकाने की कोशिश करूंगा, पीछे से आऊंगा, गर्ज हर तरफ से आकर तेरे बंदे को नाशुक्रा बनाऊंगा। मालिक की कायनात ने मुकाबले में कसम खाई। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं और शैतान मरदूद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो चलो बयान को सुनते हैं। जल्ले शानु फरमाते हैं और शैतान मरदूद मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, पहाड़ के वजन के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, सारी जमीन के जर्रात के बराबर हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम, मेरा बंदा कितना ही गुनाहगार होगा, सर झुकाने की देर है, मैं माफ करने को तैयार हूं। फरमाया 5 चीजें जब किसी को अता हो जाए तो 5 चीजें खुद ब खुद अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। 5 चीजें जब किसी को मिल जाएं अल्लाह पाक जल्ले शानहू रहीम करीम ज़ात 5 चीजें खुद ब खुद अता फरमाते हैं। तवज्जो करें। फरमाया जब मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरे इनाम का शुक्र करता है, कदर करता है, फरमाया मैं उस नियामत में इजाफा करता चला जाता हूं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदो अगर शुक्र अदा करोगे, मेरे इनाम की कदर करोगे, आंख का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान देखा कर, कान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम सुना कर, जुबान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम की तिलावत किया कर, दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में पढ़ा कर, पाँव का शुक्राना अदा किया कर, मस्जिद की तरफ चल के जाया कर, हाथों का शुक्राना अदा किया कर, इससे कुरान करीम की वरक गर्दानी किया कर, इससे कुरान करीम की ओर आंख को खोला कर। जब ये चीजें अता हो जाएं, फरमाया पहली चीज ये है जब बंदे को शुक्र मिल जाता है और जब शुक्र करता है, मेरे इनाम की कदर करता है, मैं उसमें और इजाफा कर देता हूं। अब बंदे की आदत ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, बंदे की ये आदत है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, अब वो 2.5 देता हुआ रो रहा है कि अल्लाह मुझे ये 97.5 क्यों दिए, मुझे ना देता तो अच्छा था, तो ये नाशुक्री हुई। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं इनाम में ज्यादती करूंगा, वलाइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद,
अगर ना शुक्री करोगे नियामत भी छीन लूंगा, अज़ाब में भी मुब्तला करूंगा। ईमान कितनी बड़ी नियामत है, इस्लाम कितनी बड़ी नियामत है, कुरान कितनी बड़ी नियामत है। औलाबा मालिक कायनात की कसम है, दो जहान के तख्तो ताजी, दो जहान की बादशाहती, सारी दुनिया के याकूत हीरे जवाहिराती, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ, मालिक कायनात की कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। बेस बेस अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्र करोगे नियामत भी छीन लूंगा, सल्ब कर लूंगा और अज़ाब में भी गिरफ्तार करूंगा। दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब किताब नहीं। अल्लाह गनी। उलमा किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहां हैं। तो एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहां चले हो, वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं, क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया, फरमाया जाओ तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाजमी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूं। झोली फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूं जब उनको तौबा की तौफीक देता हूं, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूं, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूं। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है।
गहरी गहरी सोच में हैं, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है? उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें 1000 साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्र 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शबे कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायका चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदत मंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया, रमजान की शबे कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से, अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को न्यामत जाने, जभी तो बात बने। हमारे नजदीक सोना न्यामत है, चांदी न्यामत है, कोठी न्यामत है, बंगला न्यामत है, तख्तो ताज न्यामत है, खूबसूरती न्यामत है, हुस्न जमाल न्यामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो न्यामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो न्यामत नहीं, इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुमी हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार,
पर याद रख, रमजान में गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एहसास करता था, मेरे साथ तेरी मोहब्बत थी। और मैं अल्लाह का कलाम हूं, अल्लाह का कुरान हूं, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। बेशक बेशक। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा, मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा, और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सिट्टी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा ठहरो। सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे, हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले। जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे, फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे। भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी, और मालिक कायनात, ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। तो फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब कदर वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कदर क्या चीज है? फरमाया, एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा, वो किस महीने में है? फरमाया, रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा, कौन सी रात है? फरमाया, आखिरी आशरे की ताक रात है। और गुस्से होकर के फरमाया, अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात हुई। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतकाफ था वो बिल इजमा और बिल इत्तिफाक 20वीं रात से शुरू होता है। तो सारे ही अशरा शब कदर का हुआ। हर रात को हासिल करने की, जागने की कोशिश की जाए। फरमाया, वो शब कदर है क्या चीज? अवादाई लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। वो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसमें जन्नत को तैयार किया गया, जन्नत में दरख्त लगाए गए, जन्नत में फूल लगाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत की नहरों को खोला गया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। जिब्रील अमीन सबसे झंडा साथ लेकर तशरीफ लाते हैं और बैतुल्लाह पे नसब कर देते हैं।
اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا، اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم، جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو، تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया, इतना जहरीला सांप है, अगर दुनिया में फुंकार मार दे जमीन पर क़यामत तक सबज घास पैदा ना हो। गंजा होता है सांप, वो सांप अल्लाह पाक के हुक्म से मुर्दे पे मुसल्लत हो जाता है, पैरों से लेकर सर की तरफ काटता हुआ चला जाता है और सर के लेकर पैरों की तरफ काटता हुआ आता है। और उलमा ने लिखा है कि उसको जुबान भी अल्लाह ने दे रखी है। वो कहता है फजर की नमाज कदा करने की वजह से मुझे हुक्म है कि मैं तुझे जोहर की नमाज तक मारूं, और जोहर की नमाज कदा करने की वजह से असर की नमाज तक मारूं, और असर की नमाज से लेकर के मुझे हुक्म है कि तो तूने असर की नमाज कजा की है उसकी वजह से मगरिब तक मारूं, और जब मगरिब की नमाज तूने कदा की है उसकी वजह से ईशा तक मारूं, और ईशा की जो कदा की है ईशा से लेकर फजर तक मारूं। क़यामत आ जाए मैं तुझे मारता ही रहूंगा। तो औरतों को मर्दों को नमाज की निहायत पाबंदी करनी चाहिए और शब कदर की कदर करो। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बास, मैं तुझे एक नमाज ऐसी बताता हूं, या हर रोज पढ़ लिया कर, या तीसरे दिन पढ़ लिया कर, या हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया कर, या महीने में एक दफा पढ़ लिया कर, या साल में एक दफा पढ़ लिया कर, या उम्र में एक दफा पढ़ लिया कर, अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो है सलातल तस्बीह के नाम से नमाज, सलातल तस्बीह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह से पढ़ी जाती है शुमार कर करके। लोग जानते हैं, औरतें भी जानती हैं, जिसको पता ना हो बाद में मुझसे पूछ लेना। हाँ, तुम्हें ये तो सबको पता है ना कि अगर 10 का नोट तोड़ाओ तो एक के कितने रुपए आने चाहिए, ये सबको मालूम है। ये 100 का नोट अगर तोड़ाए तो 10 के कितने आने चाहिए, ये सबको पता है कि 5 के नोट के एक के कितने आने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि जब दम निकल रहा हो तो मुंह से क्या कहना चाहिए। ये सबको पता है कि कोठी, बंगले, एयर कंडीशन, महलात होने चाहिए, और ये किसी को पता नहीं कि कब्र की वहशत और अंधेरी कोठड़ी में रोशनी का इंतजाम भी होना चाहिए। तो मालिक कायनात ने इसीलिए ये वक़्त अता फरमाया और ये नियामत मुरहमत फरमाई रमजान मुबारक की और शब कदर की, कि सारी रात में सारा दिन में कमाई करो, अल्लाह अल्लाह करो, इस्तिग़फार करो। फरमाया आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हर घर में फैल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिब्रील कहता है जाओ अल्लाह अल्लाह करने वालों से मुसाफा करके आओ। फरिश्ते मुसाफा करते हैं। और जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है उसको लैलतुल जायजा के नाम से कहा जाता है। सारे मखलूक के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सारी उम्मत की बख्शिश और निजात का जरिया बना देते हैं। तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फज्र। सारी रात सलामती वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसलिए सलाम। हर शर से अमन है, सलामती है। हर फसाद से अमन है, सलामती है। हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे, मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है,
ना जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तगफार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हजरात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं, सहाबी आया, फरमाया आओ बरकत वाला खाना खा लो, और फरमाया इसे सारी उम्र ना छोड़ना। अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो, इस नियत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है, इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जलालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस ना आए। लाशें ना मिली, बच्चों की लाशें ना मिली, औरतों की ना मिली। उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो, ये इस तरह खाते पीते फिरे, रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे फरेब करे। ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ, दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। फिर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाएं। इसका मतलब तो यह हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना, बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया। खुदा का कुरान सुन, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोजी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूसियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया मुझे अपने मालिक के कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार नहीं। तो फिर बंदा खुदा कैसे बना? पालने वाली जात खुदा की है, बंदा नहीं है। चलो अगर ये भी सोचा कि यार एक महीने की आमदनी अगर ना की तो कमी हो जाएगी, तुम्हें क्या खबर, अगर एक जरा सा रगड़ा लग गया बीमारी का तो डॉक्टर तो सारे महीने के पैसे एक चक्कर में ले जाएगा। तोबा तोबा तोबा।
कल ही बता रहे थे, हमारे हाजी साहब को दाखिल करने के लिए गए, एक कमरे के एक दिन के 300 रुपए, कूलर वाले कमरे के एक दिन का 150 और एसी वाले कमरे का एक दिन का 300। अल्लाह तेरी पना, अल्लाह तेरी पना, अल्लाह तेरी पना। ये डॉक्टर हैं या जहन्नुम के दरोगे हैं, पता ही नहीं कहां ले जाते इतने पैसे। एक दिन के 300 एक कमरे के, दवाइयों के बगैर। फिर ही समझ में तो आता नहीं कि ये डॉक्टर साहिबान है या हजरत इजराइल का कुनबा है। माशाअल्लाह। यानी 9,000 रुपये महीना एक कमरे का हो गया ना। तो फिर याद रखो, जन्नत भी सस्ता नहीं है, बड़ी कीमत है जन्नत की, बड़ी कीमत है। और वैसे देखो तो कुछ भी नहीं, वैसे देखो तो कुछ भी नहीं। मालिक बिन दीनार, सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है। उसके सामने से एक बांदी गुजरी, एक लड़की गुजरी, बड़ी खूबसूरत है, बड़े कपड़े हैं, बड़ी खुशबू है, बड़ी चटक मटक है, बड़ा ही नाजो न्याज है और बड़ी उजब है, बड़ी खुदबीनी है, बड़ी हसीना है, बड़ी अकड़ अकड़ के चल रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा कि तेरी क्या कीमत है, क्या कीमत है तेरी? बांदी थी ना, पहले जमाने में बांदियां बिका करती थी, कि तेरी क्या कीमत है? उसने जब मालिक बिन दीनार के कपड़ों पे नजर डाली, फटे पुराने गरीब आदमी, कहने लगी शक्ल तो देखो मेरी कीमत पूछने वाले की, खरीदने वाला मुंह तो बना पहले। अच्छा इतनी अकड़ करती है, बता तो सही तेरी क्या कीमत है? वो कहने लगे अच्छा तू ही बता, फकीर तू ही बता मेरी कीमत क्या है। तो मालिक बिन दीनार फरमाने लगे मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां, खजूर भी नहीं, मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां। तो बड़ी हंसी, उन्होंने कहा वाह वाह खूब कीमत लगाई मेरी, जरा आओ तो सही मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछना, जिसकी वो बांधी थी। उसने सोचा चलो मेरा मालिक 2 घड़ी हंसेगा, दिल लगी होगी, मजाक होगा। मालिक बिन दीनार को फकीर समझ के साथ ले गई और वहां जाके कहने लगी अपने मालिक से कि जरा इससे मेरी कीमत पूछना। ने कहा भाई फकीर क्या कीमत है इस बांदी की? उन्होंने कहा जी खजूर की 2 गुठलियां। उन्होंने कहा इतनी कम कीमत क्यों? मालिक बिन दीनार फरमाने लगे इसमें ऐब बहुत ज्यादा है, खामियां हैं, नुक्स बड़े हैं, पसीना आ जाए तो बदबू आने लगी, मिंजन मसाज न मले तो दांत मैले हो जाए, सुरमा ना डाले तो आंखें अच्छी ना लगे, सर में तेल न लगाए तो डैन नजर आए, कपड़े साफ ना हो तो चुड़ैल नजर आए, पेशाब रुक जाए बीमार नजर आए, पखाना रुक जाए बीमार नजर आए, हवा रुक जाए बीमार नजर आए, खाने को ना मिले तड़प तड़प के मर जाए, पानी ना मिले तरस तरस के मर जाए। जिस लड़की में इतने ऐब हो खजूर की 2 गुठलियों से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से वो कहने लगा उस बांदी का जो मालिक था, उन्होंने कहा फिर ये तो हर औरत में ऐब है, हर औरत पखाना भी करती है, पेशाब भी करती है, हवा भी खारिज करती है, पसीना भी आता है, थूकती भी है, खाने को मांगती है, पीने को मांगती है, पहनने को भी चाहिए, कोई ऐसी औरत भी है जो ये सारी चीजें मांगे ही ना? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हाँ मेरे पास है,
न तुझसे कपड़ा मांगे, न खाने को मांगे, न पीने को मांगे, न मसाज मांगे, न सुरमा मिस्सी मांगे, न मेकअप का सामान मांगे, न कपड़ा मांगे, कोई शायद उससे न मांगे, न नींद आए, न बीमार पड़े, न डॉक्टर लाना पड़े, न हकीम लाना पड़े, कोई बुलाना भी ना पड़े। मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरे पास ऐसी औरत है, न तेरी मौत आए, न उसकी मौत आए, न जुदाई कभी भी हो। दुनिया की औरत के साथ जब आदमी बगलगीर होता है ना, औरत आदमी के बगल में हो, प्यार कर रहा हो, और दिल में ये बात आ जाए कि आज तो ये मेरी बगल में है, कल पता नहीं कहां होगी या कब्र में होगी, खुदा की कसम हाथ ढीले छूट जाएंगे, बदन ढीला छूट जाएगा, तबीयत फिर जाएगी, बेतबारा सौदा है। तो उस बांदी के मालिक ने मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उसकी कीमत बता फिर क्या है, जो औरत पसीना ना आए, न खाने को मांगे, न पीने को तलब करे, न लिबास लाना पड़े, न डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़े, कोई चीज नहीं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, और लोगों, उस औरत की कीमत, जन्नती हूर की कीमत, पिछली रात हो, रमजान का महीना हो, तहज्जुद का वक्त हो, 2 रकात नमाज उसकी कीमत है। आज आदत नहीं, सुबह उठेंगे ना शहरी के वक्त, सिगरेट पीते रहेंगे, होके पे जोर लगाएंगे, एक औरत खाना पकाएगी, बाकी बर्तन इधर रखिए कर, और ये नहीं कि 2-4 रकात नमाज नफिल अदा कर लूं, ये दिन फिर शायद किसको आएंगे और किसको नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तौफीक दी और ये वक्त अता फरमाया, इसकी कदर करो, रात को भी कदर से गुजारो, दिन को भी कदर से गुजारो, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम बनाओ, जितने दिन बाकी है कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो, सलातुल तस्बीह पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करो, कपड़े भी धो, अल्लाह अल्लाह भी करो, बर्तन भी मांजो, कलमा का विर्द भी करो। हदीस में आता है, सुनो मेरी बात, औरत मर्द कान लगाकर, हुजूर फरमाते हैं जो जुबान मेरा नाम लेती है उस जुबान को जहन्नुम में डालते हुए मुझे शर्म आती है। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पर मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो
कहने लगा है कोई जल्लाद, फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए। कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे। उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू उबैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश तू कौन है। कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हो। तू कहां चली है। कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानू तुम नहीं जानते, जान के दूंगी मगर टोपी किसी को न दूंगी। निकल पड़ी, आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद बीच में है, उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हज़रत खालिद कहते हैं और मेरे साथियों इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है। जब सामने गई निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों तुमने कभी सोचा नहीं खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के नरगे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। अब पता चला इसे कि सुबह से मैं तो पुराने पिप्पी के पीछे चल रहा सिर्फ बुर्का देखा चल दी।
मेरे इलाके में कई सालों की बात है पुरानी, जब कोई हाजी था, एक आदमी हज करके आया। मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी? तो कहने लगा जी अभी शुरू नहीं की, सफर के थके हुए हैं ना, 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे। शुक्र है पहले लोग झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ आजकल का होता ना तो वो कह देता है जी ये तो कई वक्त की कच्ची पढ़कर बैठे हैं। तो फिर मौलवी था ना, मैं बैठ गया हाजी के पास, बातों मैं उसको ले आया यही। मैंने कहा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ी? तो कहने लगा आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में जो एक नमाज पढ़े लाख का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में जो एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब मिलता है। 4 महीने पढ़ के आया, वो हिसाब लगा लो। मसाइल सीखते नहीं, अरकान और आदाब बैतुल्लाह के सीखते नहीं। डीसी के दफ्तर में अगर जाना हो, कईयों से पूछे कैसा जाऊं, किस तरह दरखास्त दूं, कैसे कहूं, कैसे खड़ा हूं, कैसे बैठूं, क्या अर्ज करूं। और अल्लाह के दरबार में हम जाते और सीख करने जाते, ये खौफ नहीं कि अगर बेअदबी होगी तो मारा जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के नर्म नाजुक एड़ियों से बुनियाद डालकर खाने काबा की, अल्लाह ने हमें ये काबा दिया, गुनाहों की माफी मांगने के लिए वहां जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर मांगने के लिए यहाँ आ जाओ। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी सही अरकान हज के अदा करके वापिस जाता है, इस तरह वापिस आता है गोया आदि माँ के पेट से पैदा हुआ। पहले लोग यूं ही हज किया करते थे, यूं ही कुर्बानियां करते थे। अब तो हर चीज की लोग आसानी तलाश करते हैं। पिछले बकरीद के मौके पर हमारे मस्जिद में एक आदमी मुझे कहने लगा, अगर कोई गरीब आदमी मुर्गी की कुर्बानी दे दे तो लग जाएगी? मैंने कहा तू मक्खी मार दे, इंशाल्लाह वही लग जाएगी। सारे काम टेढ़ी हो गए, नीचे 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 को चले आ रहे। आजकल वो टेढ़ी बकरे बकरी आए हुए हैं ना, कहीं तो कुर्बानी के लिए या कंधे को उठाकर लावे। अब बताओ ये गोश्त बरतेगा या खावेगा या फ्रिज में रखेगा, क्या करेगा? बिल्कुल काम बिगड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर अच्छा तलाश करके लाओ, उसके बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां लिखी जाती हैं। और मेरा मौजू नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। पुल सरात पे से गुजरते वक्त अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा कर यूं फरमा दिया कि तेरी उम्मत जो कुर्बानी में जानवर ज़िबा करेगी, मैं खुदा पुल सरात के किनारे पर जिंदा करके उन सब जानवरों को सवारियां बनाकर पेश कर दूंगा। या अल्लाह मदीने का दफन अता फरमा। जोर से आमीन कह दो, डरते हो? या अल्लाह मदीने में कब्र अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। वैसे आप लोग भी सच्चे हैं, जान के आमीन नहीं कहते। जो भी हज करने जाता है कोई नहीं कहता दुआ करना मदीने में मेरी मौत आ जाए, बल्कि हर जाने वाला कहता है दुआ कराए खैर से वापिस आ जाओ। अब के तो सीजन गुजर रहा है, जिंदा आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। आइंदा जब मासी, बहन, चची, सास, अब्बा, ताए, चाचे, मामे, नाने कोई हज करने जाए ना, करीब खड़े होकर दुआ मांग देना, या अल्लाह हमारे मामे की मदीने में मौत आ जाए, या अल्लाह हमारी मासी वापिस ना आए, मदीने में मर जाए। जुत्ती उतार के तेरे सिर पे मारेंगे, मार मारे गंजा कर। ऐसे लोग कहते हैं मदीना मदीना मदीना, मदीने में मरने को कोई भी तैयार नहीं। अब तो बल्कि यहां तक मामला बढ़ गया, हमारे यहां मुल्तान में एक आदमी हज करके आया, अब्दुल कादिर नाम था, बाजार में खड़े हुए किसी ने आवाज लगा दी, ओ कादरा, ओ कादरा। वापिस आते कहने लगा 30,000 का बेड़ा गर्क कर बैठा, अब भी मैं कादिर ही हूं। हाजी कहते हुए शर्म आती है।
جو حج کر کے آئے اسے حاجی صاحب نہ کہو نا، اس طرح کڑوی کڑوی آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے لدا ہوا کھوتا دیکھا کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ بتا رہے تھے مینا میں 3 دن کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ وہ فرما رہے تھے کہ برابر میں کھڑا ہوا شیطان کہہ رہا تھا مار لے مار لے، 3 دن ہو گئے روڑے مارتے مارتے تو نہیں رجا، پر یاد رکھ میں بھی تجھے واپسی میں جدے سے پھروں گا، انشاءاللہ ایک نیکی ساتھ لے گیا، میرا نام شیطان نہیں، میں بھی آ کے ساتھ تیرے پلے VCR باندھوں گا، رنگین ٹیلی ویژن برکتوں والا مدینے سے خریدا ہوا، یہاں سے انشاءاللہ خود بھی حج یہیں چھوڑ کے جائے گا اور بال بچوں کا حج یہیں بیڑا غرق کر کے جائے گا۔ ابھی ایک دن ملتان میں حاجی واپس آ رہے ہیں نا، اللہ سب کا قبول فرماوے، خدا گواہ ہے میرے ساتھی نے میرا ہاتھ لگوایا، زمزم کا ڈبہ نیچے باندھ رکھا ہے، ٹیلی ویژن اوپر باندھ رکھا ہے، زمزم کا ڈبہ نیچے ٹیلی ویژن اوپر، تجھے کیا معلوم ہے؟ پچھلی مرتبہ جب میں انگلینڈ گیا مجھے وہاں ایک عالم نے بتایا کہ میں مدینے پاک گیا تھا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہ عالم دین بتا رہے تھے کہ میں مدینے گیا، مدینے کی گلیوں کی سیر کی، گلیاں نرالی، ہوا نرالی، فضا نرالی، واپس ہوتے وقت میں نے کوئی آدھا کلو آدھا سیر کے قریب مٹی مدینے پاک کی پلے باندھ لی، اس نیت سے گھر رکھوں گا، گھر والوں کو کہوں گا یہ پوٹلی باندھ کر میرے کفن میں رکھ دینا، میرا رب پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا مولا اور تو کچھ نہیں، تیرے محبوب کے شہر کی بستی لایا۔ اس خیال سے لایا ہوں کہ اسی معاملے میں اس کے صدقے میں میری نجات ہو جائے گی۔ قسم کھا کے بتا رہا تھا کہ میں نے وہ مٹی کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی، مہینہ 2 مہینے کے بعد بکسا جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے، تر ہے اور وہاں پانی بہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ بکسے میں کہاں سے پانی چلا گیا۔ میں نے اس مٹی کو دھوپ میں ہوا میں خشک کیا، پھر پوٹلی باندھی اور پھر اس کو دوسرے بکسے میں رکھا، مہینہ 2 مہینہ کے بعد پھر کھول کے دیکھا تو پھر وہی کیفیت ہے، کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے اور وہاں پانی بہ رہا ہے۔ پھر میں نے تیسری جگہ الماری میں رکھا، مہینہ 2 مہینہ کے بعد پھر دیکھتا ہوں پھر وہی کیفیت ہے۔ تو وہ عالم دین اچھے عقیدے کے فاضل دیوبند ہے، مجھے رو کے بتانے لگا کہ میں نے ایک اللہ والے سے تذکرہ کر دیا کہ حضرت میں پیار میں، محبت میں، ذوق میں، شوق میں مدینے کی مٹی لایا تھا، مگر حال یہ بنا ہوا ہے۔ اس اللہ والے نے مجھے جواب دیا کہ جلدی کر اس مٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے مدینے پاک واپس پہنچا دے۔ مدینے کی مٹی مدینے کے جدائی میں، غم میں، ہجر میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ مدینے کی مٹی کو جدائی کا احساس ہو گیا، مدینے کی مٹی کو ہجر کا احساس ہو گیا، مدینے کو الگ ہونے کا احساس ہو گیا، تیری ابتدائی ہو گئی، قبر میں تو جانے کو تیار ہے، تجھے بھی کبھی احساس ہوا؟ جن لوگوں کو احساس ہوا ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزری۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کی حفاظت میں انگریز کا دور ہے، جیل کر دیا، مشقت دے دی، دانے پیسنے کے لیے ملتے ہیں بخاری کو، بخاری صبح اٹھ کر عملے کو دانے آٹا پیسا ہوا دے دیتا ہے،
لیکن عملہ خسر خسر کرتا ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا، کپڑے میلے نہیں، اس کا برا حال نہیں دوسرے قیدیوں کی طرح، کیا بات ہے؟ سبرن جیل نے پچھلی رات کو ایک دن چکر مارا، گشت کیا، رونگ پہ آیا اور بخاری کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری مصلی پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ بخاری قرآن پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سبرن جیل چپ نہ رہ سکا، کہنے لگا بخاری یہ کیا؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا من هو قانت آناء الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ پچھلی رات کو بستر سے الگ ہو کر تنہائی میں کھڑا ہو کر الگ ہو کر نفلوں کی نیت باندھ کر میرا قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی اس کو مزہ آ جاتا ہے، لطف میں یا خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے میں اس اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ جس قرآن کو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک پڑھا، 1,29,000 صحابہ کرام نے آخری وقت تک پڑھا، حضرت حسین نے شہادت کے وقت بھی پڑھا، اولیاء کرام نے ساری زندگی نہیں پڑھا، اور بد نصیبو آج تم سے قرآن چھوٹ گیا۔ گھرانے کے گھرانے میں زیارت کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق۔ اور ہم بد نصیب ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں، پنکھوں کے نیچے، مشاعریوں پر بیٹھ کر ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ میرا پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ مانتے کہ جیل میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ ایک دن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جوان حسین احمد بجائے یوں سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل، منہ کے بل زمین پہ اونگا لیٹا ہوا ہے، تو شیخ الہند نے فرمایا سیدھا ہو کے لیٹ جاؤ، وہ مکئی بھی تو رکھی ہے، کچھ دیر آرام کر لے، چکی چلانی ہے۔ عرض کیا حضرت جی آپ بزرگ ہے، بوڑھے، چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، مالٹے میں برف باری ہے، یخ موسم ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو فرماتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہاتھ پیروں کو لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں نے پانی کا لوٹا بھرا اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، میں یہ پیش کروں گا، آپ تہجد کا وضو فرمائیں گے، نفلوں میں خدا کا قرآن پڑھو گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں قرآن پڑھا میرے اکابر نے، میرے بزرگوں نے، چکی چلاتے چلاتے قرآن پڑھا۔ ساری کائنات در صبح کے وقت درختوں کا پتا پتا اللہ اللہ کرتا ہے، کیڑی مکوڑا اللہ اللہ کرتا ہے، کنکریاں اللہ اللہ کرتی ہیں، ایک ایک زمین کا ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک بد نصیب مسلمان کہلانے والا نہ صبح کی نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کرتا اٹھا دیتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، لیکن سارے مدینے نے دیکھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر پیٹ میں بندھے ہوئے ہیں۔ سارے جہان کے سردار کا یہ حال ہے، 2
मौलवियों से कुरान छिन गया, हाजियों से कुरान छिन गया, पीरों फकीरों से कुरान छिन गया। आजकल खाते पीते लोग बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, भूखे मरेंगे, ये भूख से मरा करेंगे। सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग इतने बैठे हैं, एक बात पूछने लगा हूं, कलमा सब ने पढ़ा, अपनी पूरी जिंदगी की बात बताओ, तुमने कभी ऐसे मौलवी का जनाजा पंजाब में, बस्ती में, पिंड में, चक में, देहात में, शहर में किसी मुल्ला का, मौलवी का, इमाम का जनाजा पढ़ा हो और लोगों ने ये कहा हो कि ये मौलवी साहब भूख की वजह से मर गया? पढ़ा किसी ने जनाजा? भूखे मुल्ला का जनाजा पढ़ा किसी ने? बिसारे कौना नहीं, किसी ने भूखे मुल्ला का जनाजा पढ़ा? भूख से मरने वाले इमाम का, भूख से मरने वाले कारी का हमने भी नहीं सुना कि फलाना मुल्ला भूख से मर गया। अलबत्ता ये तो सुना कि शबरात के दिन इतना हलवाया कि मुल्ला खाता खाता ही मर गया। वो दवाई मिक्सचर बना करके लेके आए कि हजरत ये पी लीजिए। वो कहने लगा बावड़ा हो गया, अगर इतनी जगह होती एक प्लेट और ना मारता मैं। तो यहां से पता चला हमारे इस तजर्बे से कि कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरता, कुरान पढ़ने वाले की भूख की हालत में मौत नहीं आती, कुरान पढ़ने वाले की प्यास की हालत में मौत नहीं आती। इसलिए अपने बाल बच्चों को कुरान पढ़ाओ। ये जो तुमने सहारा ले रखा है ना कि मरने के बाद मौलवी इतने कुरान पढ़ेंगे, इतने कुरान पढ़ेंगे, जन्नत में धड़ाम करके फेंक देंगे। हाँ, हम इतने कमरे नहीं, इतने बावले नहीं है। एक प्लेट चावल के बदले में तुम्हें इतना बड़ा कुरान दे दे, हम बावले नहीं, हमारे माँ बाप नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि तेरे दिल में कुरान की मोहब्बत हो, कुरान का प्यार आए। खुदा गवाह है, मेरा ये दिल चाहता है जब तेरी मौत आए, तेरा मुंह देखने के लिए घरवाली आए तो सूरत यासीन पढ़ती हुई आए, तेरा मुंह देखने के लिए धी आए तो सूरत रहमान पढ़ती हुई आए, तेरा मुंह देखने के लिए बहन आए तो तबारकल्लज़ी की तिलावत करती हुई आए। जब तेरा जनाजा घर से निकले, सारा घराना कुरान पढ़ पढ़ के तुझे रवाना करे। लेकिन ये करने से होगा यूं ही नहीं। ये देख लो, अल्लाह वालों ने अपने जानों के टुकड़े करा लिए, न रुपया मांगा न पैसा मांगा, अल्लाह की रजा के खातिर। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका मकाम बयान करते हुए फरमाया, वला तकूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे नाम पे सर कटा दिया ना, वो तो मैं ऐलान करता हूं, वो मरा नहीं, वो तो जिंदा हो गया। अल्लाह ताला शुहदाए ओहद और शुहदाए करबला, शुहदाए मदीना, सारे शुहदा की कब्रों पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें सारे सहाबा किराम का, अहले बैत का खादिम और गुलाम बनाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मोहब्बत गुलामी नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह कल वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले भाई, कोई आदमी दुआ के बगैर ना उठे, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह, हम सब की खताओं को माफ फरमा, हम सब की स्याकारियों को माफ फरमा। मौला, हमारी नूसियाही की हमें सजा न दे, हमें माफी अता फरमा। मौला, स्याकार हैं, खतावार हैं, तेरे करम के उम्मीदवार हैं, माफी अता फरमा। या अल्लाह, सारे बेनमाजियों को नमाजी बना, हम सबको सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बना। या अल्लाह, कई साल हो गए ये जीता जागता शहर, चांदनी रोशनी वाला शहर कराची
फसाद की जद में है मौला, इसमें अमन कायम फरमा। या अल्लाह सारे मुसलमानों को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमा। कौमी असबियत के नारे मारने वालों को हिदायत अता फरमा। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का मोहब्बत करने वाला बना। सब बीमारों को शिफा अता फरमा। जी हाजी साहब के बहनों यासिन भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मरहूम की खबर को जन्नत का बाग बना। हाफिज इब्राहिम साहब मेरे पुराने मिलने वालों में से हैं। बड़ी तकलीफ रही इनकी बच्ची को। मैं मार्च में आया था, मिलने गया था, उस मरहूमा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस बच्ची की कब्र को जन्नत का बाग बना। वालिदैन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। बिन वलीद को 125 जंगों में से एक में भी हार नहीं हुई, एक में भी कभी शिकस्त नहीं हुई। हमारे यहां सर तो जंग जिहाद का मफहूम ही नहीं। कुरान मजीद ठप के रखा हुआ है, और अगर एक दो मौके थोड़े बहुत आए भी हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अल्लाह ने अगर इज्जत रख दी तो यूं कह जी बादल पे एक बाबा खड़ा था, निकले नीले कपड़े पहने हुए, वो बमों को जोड़ी में लेकर वापिस फेंकता रहा। कुरान पे यकीन नहीं आता, बाबे पे यकीन आ जाता है। खुदा की कसम खा जाता हूं, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, बीमार रहता हूं, सारी उम्र गुजर गई सफर करते करते। कई मर्तबा मेरे दिल में बदमाशी आती है कि कारी हनीफ को लोगों ने अब तक वली नहीं माना। एक दिन सारे कपड़े उतार कर बाजार का चक्कर लगाओ। तुमने मानना ही नहीं ना वली। कहते अताउल्लाह साहब बुखारी अब शाह साहब जरूर था पर वली नहीं था। मौलाना मुदरी साहब जलंधरी रहीमहुल्लाह जैसा मुत्तकी परहेजगार हाँ मौलवी था, वली नहीं था। आखिर वली दी की निशानी है कि जी कुर्ते तो नंगा आधा वली, पजामे तो नंगा पक्का वली। जरा बिल्कुल नंगा फिरे ना आखिर पहुंची हुई सरकार है। की निशानी पहुंच दिया कि देखो ना गाड़ी बुछाड़ी सारी खुली हुई। आखिर इसको बड़ी विलायत दी और की निशानी होगी जले हर तबके जो दिखाड़ बस जरा आगे ज़ियारत करें। तमाशा विलायत का मैयार नमाज नहीं, विलायत का मैयार रोजा नहीं, विलायत का मैयार कुरान की तिलावत नहीं, अल्लाह के नाम पे सर कटाना नहीं। जो चरसी फिल्मी भंगी जो नंगा फिरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाशा देखो। और बड़े बड़े अक्लमंद हाजी। मुद्दत की बात है, 2-4 साथी हम लाहौर, यही मौसम था, बरसात थी, अनारकली में से गुजर रहे थे। फुटपाथ पे बैठा एक मलंग लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बता रहा है। बड़ा मजमा खड़ा है, पजामियों वाले, पजामों वाले, पतलूनों वाले खड़े हैं। 1 रुपया फीस थी उन दिनों में, रुपए में बड़ी जान थी। किसी को देखकर कहता था तू बड़ा अफसर बनेगा, किसी को कहता था तेरी फर्स्ट क्लास लेडी से शादी हो जाएगी। वो तो बाबू कोटा ही हो जाता था। या हेड बल्लो के इलाके में रहते हैं, मेरे दोस्त भी है, मेरी घरवाली का खालू भी है, कारी नियाज साहब। मैंने कहा यार मैं भी हाथ दिखाऊं। वो कहने लगा छोड़ यार शरारत हो जाएगी। मैं लगी इतनी दुनिया में हाथ दिखा रही है, कोई शरारत नहीं, मेरे हाथ में शरारत है। मैंने कहा रुपये ही तो है, कोई बात नहीं। बस लोगों में से घुसता आता मैं भी यूं आहिस्ता 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 जब वहां जाकर के यूं 2 जानू गोल्डे नीचे मुंडे मार के रुपया मेरे हाथ में मलंगी रुपया लो, उन्हें ले लिया। मैं कहा देखो मेरी शादी होनी कि नहीं। बदबख्त ने अच्छी तरह अब देखा भी नहीं, उसने देख लिया भी ये मुल्क पाकिस्तान है, अच्छे भले को नहीं मिलती, इसे कौन देगा।
اللہ نے ایسی دی ہے، تم جو شادیاں کر کے لائے ہو، لکڑ لائے ہو کے ساتھ، یہ کرسیاں ہیں، یہ میز ہیں، یہ ٹیبل ہے، یہ کھانا کھانے کی میز ہے، یہ پانی پینے کی میز ہے، یہ یوں کرنے کی میز ہے۔ الحمدللہ میری بیگم جو ہے 75 ایکڑ زمین کی مالک ہے، 600 بیگھے کا مالک تھا میرا سسر۔ www.shahideislam.com اب میں نے جو ہاتھ دکھایا نا، وہ کہنے لگا تیری شادی نہیں ہونی۔ میں کہا دو جان کے گدھے، تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ بندو کہ روپیہ بنا لے تو جا اتوں، میں کہ میں جانا ہی نہیں۔ اگر چاہتا کی ہے میں کہ ہو شادی کرا۔ جی یہ تم لکھے پڑھے کہتے ہو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک دکان پہ کھڑا تھا، خدا کی قسم پاک گیٹ ایک آدمی آیا، کہنے لگا 1.25 من گلاب کا رکھ چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کیا کرو گے؟ فلانے پیر کی قبر کو غسل دینا ہے۔ نہ کب چاہیے کہ کل چاہیے کہ صبح لے جانا۔ جب وہ چلا گیا، میرا وہ یار ہے حکیم، میں کہنے لگا وہ بے ایمان کہاں سے لا دے گا 1.25 من رکھی سے؟ وہ کہنے لگا قاری صاحب تو اب بھی بہو رہی ہے، نلکے میں پانی تھوڑا ہے، 1 بوتل سینٹ کی ڈال دوں گا۔ قبر کو گلاب کے عرق سے اور سینٹ سے غسل دیتا ہے، اور اپنے دل کو قرآن کے نور سے کبھی غسل نہیں دیا۔ آگے ایک مسئلہ، اتنے میں نے مسئلے بتائے، ایک مسئلہ آپ بھی بتائیں۔ سارے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے اکاڑے کے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہو، قسم کلمہ پڑھا سب نے، ایمانداری سے بتانا، ڈرنا نہیں۔ کسی مولوی، کسی امام، کسی خطیب، کسی قاری، کسی حافظ کا ایسا جنازہ کہیں پڑا ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بھوکا مر گیا، پڑا کسی نے؟ کوئی مولوی، کوئی ملا دیکھا ہو لوگ یہ کہتے ہو کہ روٹی نہیں ملی، مرتا مرتا بھوک سے ہی مر گیا؟ ہاں یہ تو سنا ہوگا کہ سبرات والے دن اتنا لوایا کھاتا کھاتا ہی مر گیا۔ یہ تو ضرور سنا ہوگا۔ وہ ایک مولوی بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہ مکسر بنا کے لائن لگا، حضرت یہ ذرا پی لیجیے۔ کہنے لگا کمڑا ہو گیا ہے، اتنی جگہ ہوتی ہے، 1 پلیٹ اور ہمارا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا۔
اسلام مکمل ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی. فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا, اپنی عزت کا خیال کرنا. دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو, ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں. اپنی زبان کی اجازت دو, غلط نہیں استعمال کرو گے, اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے. اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے, نہیں چلاؤ گے. فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا, اور لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد منا مزدلفہ تشریف لے آئے, مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے, راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی. وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو. او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو, میری زیارت نہ کر سکو, میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ. مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی, زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی, بڑی ضعیفی آ گئی, بڑی ناتوانی سی آ گئی, بڑی آپ کمزور ہو گئے, بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے, موت قریب ہے, زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تجھے کیا بتلاؤں, جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے, میرا سانس رک جاتا ہے, میرا سانس بگڑ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, پچھلی رات کی میں دربار رسالت میں چلا گیا, میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا, دوسرا سپارہ ختم ہو گیا. میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے. آل عمران شروع فرما دی, وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے. پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے. سورت نساء شروع فرما دی. 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ, اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں, حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے. سانس پھول گیا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے. اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا, بے ہوشی شروع ہو گئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے, کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, مرض بڑھتا چلا گیا.
ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے، ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا، میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی سورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، ساری بات خوشی کی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں۔ بس یہ ایت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس ہے نبوت کے، سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کرے، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ
کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، کل لوگ کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت مانگنا۔ دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ ہاں پر میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمیلوں، بعد آؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے